After nearly 2 years of neglect, the butterfly garden opposite the Kursade Kakoda Municipal Council has been cleaned through a joint initiative led by Goa Forward Party Joint Secretary Dattaraj Raut Desai, party workers, and local residents. The team has urged the municipal authorities to maintain the garden regularly to prevent further deterioration. लाखांनी रुपये मोडून जी म्हाका इन्फॉर्मेशन म्युनिसिपालिटीचे मेळ्ळा जवळ 50-60 लाख रुपये मोडून हे गार्डन केले आसा. सर हे कितें रे सर, हे कितें हे आमची भुरग्यांनी निवळ करप? 15 वर्सां जाली मरे सर, हे कितें कितें करून दवरला? हे कितें ही म्युनिसिपालिटी तेंचे तुम्ही हात बांदून दवरले, ते हात सोडा मरे सर, तांकां काम करून हे म्युनिसिपालिटीच्यान हांगा येवपा तुम्ही हात बांदलेले ते काम कशें करतले? हे आमची भुरग्यांनी येवन हांगा निवळ करप म्हळ्यार लॉज मरे तुका सर. सांगपा म्हणल्यार कितें खबर आहा तुका? न्यूक्लियर पावर खबर आसा मरे? न्यूक्लियर पावर जर वायट मनशा हातीन गेले न्हू ते आतंकवादी जाता, कळ्ळें तुका न्हू? तशें हांगचे आतंकवादी जाले कित्याक पावर आसा पळय तो रॉंग मनशा कडेन गेला. आतां तो पावर काडून बरे मनशा कडेन दिया. जसो भारता कडेन न्यूक्लियर पावर येयलो इंडिये कडेन, तो आपल्या रक्षा करपाक यूज करता, आपल्याचेर कोणी अटॅक करपा येना म्हणून यूज करता. हो हांगचो जो पावर आसा पळय रॉंग मनशा कडेन गेला म्हणून हे पळय अशें पाड पडटा मागीर कितें, कळ्ळें न्हू? आनी तुमकां कांयच सांगना. आज आमी कुडचड्यार आमगेले सो कॉल्ड बटरफ्लाय गार्डन म्हणटा तातूंत भितर आसा. जाले 1.5-2 म्हयने म्युनिसिपालिटी म्हणल्यान लागला अरे बाबा हे मातशी गार्डन निवळ करा आनी ते परत रिस्टोर करा म्हणून. कोणेय म्हजी कानार घेवना. मागीर कितें केलें हांवें 3-4 दीस पयलीं म्युनिसिपालिटीक मेमोरेंडम दिलें की बाबा हें गार्डन कायंडली तुमी निवळ करून रिस्टोर करात. ही परिस्थिती सामकी वायट जाली, बिकट जाली आसा. कित्याक लागून हांगा लाखांनी रुपये मोडून जी म्हाका इन्फॉर्मेशन म्युनिसिपालिटीचे मेळ्ळा जवळ 50-60 लाख रुपये मोडून हे गार्डन केले आसा. आज ह्या गार्डनात तुम्ही परिस्थिती पळयता, हे खांबे बिंबे सगळे मोडून सत्यानाश जाले आसा हांगा. सो आमी काल सांजचे डिसायड केलें की आमी हे गार्डन आमच्या हातांत घेवन आमी हे निवळ करून हेजे रिस्टोरेशन करून हे पब्लिका ओपन करतले म्हणून. त्याच हेणे आमी आज 3 मशिनां म्हजी घालून, आमीच भुरगे, भायले कोणा हाडूना, लेबर हाडूना ना कोणा हाडूना, आमीच मशिनां घालून आमी हे गार्डन आतां निवळ केल्लें आसा. ऑलमोस्ट जायत आयला आमगेले. आनी बाय हो वीक एंड म्हणल्यार आमी हे गार्डन फूल निवळ करून हांगा हे बटरफ्लाय गार्डन म्हणटकच हांगा कितें आसा, फुलांची झाडां जाय ज्या कडेन बटरफ्लाय अट्रॅक्ट जातली. सो तसली झाडां लावन पब्लिका खातीर हे आमी ओपन करतले. कित्याक हें काम म्हाका तरी दिसना म्युनिसिपालिटीच्यान आनी आमच्या आमदाराच्यान जाता अशें. जर जाल्लें जाल्यार हे 2-3 वर्सां गार्डन अशें पडून उरना आशिल्लें. सो आमची एक्टिव्हिटी म्हणल्यार आतां हे आमी निवळ करून हें करतले. आनी दुसरें, तुमी कॅमेरा झूम केल्यार कळटलें, ही आतां नवीन आमची म्युनिसिपालिटीची बिल्डींग आनी ती स्टेअरकेस जर पळयली तुमी न्ही, त्या स्टेअरकेसीचे अक्षरशः वाली आयले आसा. कोण म्हणपाना ही नवीन बिल्डींग म्हणून. अशें दिसता, अशें पळयल्यार दिसता की हें कितें तरी एक अबंडंट बिल्डींग अशें. हांगा फक्त हें शॉपिंग मॉल काय म्युनिसिपालिटी ती अजुनूय आमी फिगर आउट करपाक शकना. सो हांव अजुनूय म्युनिसिपालिटीक सांगता, अरे बाबा मातशे दोळे उक्ते करा आनी मातशे ह्यो ज्यो वस्तू आसा ह्यो वस्तू मातशे जाग्यार उडया, ना जाल्यार ह्यो वस्तू सगळ्यो आमी जाग्यार उडयतले आनी तुमी सामके लजे पडटले.